मो सहित आपण माने गोटे वाक्य बाहर करिवे समस्ते बाहर करिबा प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय प्रेरित पुस्तक बाहर करंतु प्रेरित पुस्तक आनी छंती हाँ हाँ समस्ते आमे आनीछु काहेकि बाइबल रो सब गुंथा हेकिना अछि प्रभु को अनुग्रह रे 66 टा पुस्तक से मिसाई किना सुंदर भाव रे प्रभु हमको कौन करछंती सजाई किना देइछन आमे पढ़िबा प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 3 पद पढ़िबा से मध्य आपण दुख भोग उतारे से मध्य बोले यीशु ख्रीष्ट हला यीशु मध्य आपण दुख भोग उतारे अनेक प्रमाण द्वारा अनेक प्रमाण केतरा प्रमाण अनेक प्रमाण बोले कौन चिन्ह आपको इंग्लिश रे कहबा बोले एविडेंस व प्रूफ अनेक प्रमाण द्वारा सेमानक निकटरे निकटरे बोले आपण शिष्य मान निकटरे निजर अनुगामी मान निकटरे कौन कले निजको सजीव देखाइले निजको कौन कले सजीव देखाइले पुणी 40 दिन पर्यंत बारंबार सेमानक दर्शन देई ईश्वरक राज्य संबंधी विषय गुड़िक कहिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान परे ए पृथ्वी रे केते दिन रहिले 40 केते दिन रहिले 40 दिन आज रो प्रसंग हैला यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान परे ए पृथ्वी रे 40 दिन काहे की रहिले 40 दिन रहिले मात्र काहे की एटा आज आमे अल्प समय कथाबार्ता प्रिय माने बाइबल रे ए जो 40 संख्या आमे अनेक स्थान रे देखु केते संख्या 40 संख्या नहंको समय रे जल प्लावन केते दिन केते रात्रि हैला मशा प्रांतर रे उपवास केते दिन कले 40 दिन 40 रात मिस्र ठारू किणान देश दिबा पई 11 दिन रास्ता थिला मात्र इस्राएल लोक माने केते वर्ष यात्रा कले 40 वर्ष निनिबी रे जुनस जाई किना प्रचार कले कोन बोल प्रचार कले केते दिन परे एई निनिबी उत्पाटित हेबो विनष्ट हेबो बोली कहले 40 दिन भितरे यदि अनुताप करबो नाही ताहले परमेश्वर एई निनिबी को कोन करबे नूतन नियम रे देखुतु यीशु ख्रीष्ट केते दिन केते रात्रि उपवास कले 40 दिन 40 रात्रि उपवास कले आ आमे देखुचु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान परे ए पृथ्वी रे 40 दिन से रहिले प्रश्न हैला काहे की रहिले से काहे की 40 दिन से लुची लुची पळे गले नाही से कोन कले 40 दिन धरी ए पृथ्वी पृष्ठ रे पुनरुत्थान परे से रहिले प्रिय भाई भणी माने सही 3 पद रे लिखा जाउचे से मध्य आपणा दुख भोग उतारे अनेक प्रमाण द्वारा सेमानक निकटरे निजकु कौन कले सजीव देखे प्रभुंकर गौरव हो आपण देखिबे भिन्न भिन्न संप्रदायर लोक माने भिन्न धर्मर लोक माने ए प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान को समान कौन करंती विश्वास करंती ना एटा को मिथ्या भाव रे प्रचार समान करंती अनेकों को वीडियो गुडी को आपण देखिबे समान कहबे यीशु ख्रीष्ट मरि नांती यीशु मरथिले कि नै आमे सेमानकर कथा विश्वास करबो ना बाइबल रो कथा विश्वास करबो यीशु ख्रीष्ट मरि नांती काहे की बोलले सेमान कहउचंती जे यीशु कहिथिले कोन बोल कहिथिले जुनस जेमती मत्स्य उदर रे 3 दिन 3 रात्रि थिले मनुष्य पुत्र मध्य भूगर्भ रे 3 दिन 3 रात्रि यीशु कहिथिले कि ना एटा कहिथिले सेतिपाई एही वाक्य को नै कि सेमान कोन करबे कट करबे आर कहबे जे जुनस जेमती 3 दिन 3 रात्रि मत्स्य उदर रे थिले यीशु मध्य माटी भितरे 3 दिन 3 रात्रि थिले मरि नांती जुनस मरि थिले कि बोले हमर क्रिश्चियन भाई बहन मान कहबे नाइ सेतिपाई यीशु मध्य मरि नांती बाइबल रे से प्राण त्याग कले बोले लेखा हिची कि नै देश जाको पूरा अंधकार हे गला बोले लेखा हिची कि नै भूकंप हैला बोले लेखा हिची कि नै जो माने से घटना को निज आखिर देखले सब विषय को निरीक्षण कले आउ निजर चक्षुष साक्षी भाव रे बाइबल को लिखले आमे सेमान को विश्वास करबो ना ए मिथ को मानकर कथा विश्वास करू सेमान कहउचंती यीशु ख्रीष्ट मरि नांती मरबा अवस्था रे से मरला परी एक्टिंग कला परी हेलारू कबर रे नै रखी देले आउरी तांकर शिष्य माने लुचि लुचि जाई किना कोन कले काढ़ी किना आनले आ से पुनरुत्थान हेले बोली किना हाइलाइट कर अनेक प्रमाण रही
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ 40 ଦିନ ରହିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ, ମୁଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। এই পৃথিবীরে যদি জীবিত পরমেশ্বর কেহি অছন্তি সেই ব্যক্তি মু অটে। হালেলুয়া। এইটা কহিবা পাই যীশু খ্রিস্ট কোন কলে? পুনরুত্থান পরে সে লুকায়িত ভাবে গুপ্ত ভাবে সে পিতাঙ্ক নিকটକୁ গলে নাই। 40 দিন ধরি সে আপনার অনুগামী মান সহিত সে কোন কলে? দর্শন। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କବର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଯୋଉ ଗାମୁଛା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବୁଡା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗାମୁଛାକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଫୋଲ୍ଡ କରିକିନା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସେ ରଖିଥିଲେ, ଏକ ପାଖରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଚାଇକିନା ନେଇ ଆସିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ସେ ଉଠିଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ପାଖରେ ସେ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ, ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ସେ କବର, ସେ ଜେରୁସାଲେମର କବର, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର କବର ଆଜି କହୁଛି ଯେ ସେ ଏଇ ମାଟି ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। କବର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଓ ହାଲେଲୁୟା। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେ ଆସିକିନା ସେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତୁମେ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସର୍ବ କି ସର୍ବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ବି ହସୁଛୁ, ଅଭାବରେ ବି ହସୁଛୁ, ରୋଗରେ ବି ହସୁଛୁ। ଲୋକ ମାରିଲେ ମିଶା ଏମିତି ହସି ହସି ଗତି ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମର ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପିତର ଯୌନ ପିଟି ବାଟି ମାର ଖାଇ ଏ ସାଇଡ ତକ ମାରିଲେ କି ଯୌନ ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ବେଶୀ ମାରିଲେ। ହଁ ମାରନ୍ତୁ, କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା କି ନାଇଁ ବାୟା ହେଉଛୁ। ଯୋଉଟା ଶୁଣିଛୁ, ଯୋଉଟା ଦେଖିଛୁ, ସେଟା ପ୍ରଚାର ନ କରି ଆମେ ରହିହେବ ନାଇଁ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେ କାହିଁକି 40 ଦିନ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ? ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମତେ ମାରିଲା ପରି, ମତେ ନଷ୍ଟ କଲା ପରି ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆଜି ବି ଜୀବିତ, ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସେଥିପାଇଁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଭୟ କରେନି। ଯୋହନ ଟିକେ ଝଲକ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୁରା ପଡିଗଲେ, ମଲା ପରି ପଡିଗଲେ। ଆଜିକାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଖୁଟି ପରି ଠିଆ ହେଇଥାଉ। ହଁ, କୁବାଟ ହଲବାଟା ଟିକେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ ଦେଖୁନ, ଦେଖିଲେ ତୁମର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖୁନ, ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୋହନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ସେଟା କିଏ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନେଇପାରେ। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣ ପଢିବେ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ, ଏଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ 40 ଦିନ ରହିଲେ। ନହେଲେ ସେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି, ମତେ କବର ଦେଲେ ବୋଲି ନିରାଶ ହୁଅନି, ଦେଖ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ। ପଢିବେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। ହଁ, 14 ପଦ ପଢି ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଯଦି ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୃଥା। ତେବେ ତ ଆମର ପ୍ରଚାର ବେକାର। ବୃଥା ବୋଲେ କଣ? ବେକାର। 3 ପଲିଆ ବୋଲବା ବେକାର ଆକା। ଯଦି ଯୀଶୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରବାଟା ବେକାର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କରବାଟା ମଧ୍ୟ।
आज अनेक भाई भौणी माने अनेक प्रकार देवादेवी अनेक प्रकार सेमानकर निज निजर प्रभु भगवान मान से विश्वास करुचंती मतलब आमे जो यीशु को विश्वास करूछु से केमिति से मृत मानक मध्य उठी से जदि से उठी नांती ताहले हमर विश्वास केमती हमर विश्वास केमती बेकार बोले वृथा तीन पलिया चुचाई नहीं कि चुचाई बोली नाम आम थिला लोक मान को नहीं कि आगरे हमर ओजा ए से समय थिला बेले चुचाई तुरु नहीं कि चुचाई कुलदीप चुचाई बोल कोन किंतु आमे जोड़ा विश्वास कर चुचाई नहीं सेटा सेठी मूल्य अछि सेठी हालेलुया आ बेकार तार गोटे एंती अंध भाव रे न जानी न सुनी अंधार भितरे बाड़ी बुलाइला परे हमर विश्वास नाही जो माने यीशु कृष्ण को पुनरुत्थान करबार देखले जानले बुझले और सेमान जो वाक्य लिखिचंती आमे सही परमेश्वर को आमे विश्वास करिछु से उठवाडा निराट सत्य से जीवित परमेश्वर जदि आपण माने पढ़िबे सेही 15 अध्याय पढ़ंतु 3 पदरु पढ़ कारण जो जो शिक्षा मु पाइथिली पाउल लिखुचंती मु जेउ जेउ शिक्षा पाइथिली सेथि मध्यरु एही प्रधान शिक्षा तुम एटा गोटे मानकु भयंकर बड़ शिक्षा एटा गोटे प्रधान डॉक्ट्रिन एटा गोटे बहुत बड़ प्रधान शिक्षा तापरे तुम मानकु प्रधान मु करिथिली तुमको एटा प्रदान करूची लिखि देउची जथा यथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसारे आम्भ मानक पाप निमंते मृत्यु भोग कले हाँ यीशु ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार जन्म हेले शास्त्र अनुसार मृत्यु भोग कले तापरे समाधि प्राप्त हेले से कबर प्राप्त हेले शास्त्र अनुसारे तृतीय दिवस रे उत्थित हेले तृतीय दिवस रे से उत्थित हेले तापरे मु पढुची से केपांकु आउ ताहा परे द्वादश को दर्शन देले एउतारे एकाथरके 500 ठारू अधिक भाई मानकु दर्शन देले हालेलुया 500 रु अधिक लोक मानकु पुनरुत्थान परे से कोन कले दर्शन देले कहले मु प्रभुଙ୍କର गौरव द्वितीय कथा मु आपण मानकु निकट रखिबी आपण मान मो सहित पढिबे कि जहन लिखित सुसमाचार 20 अध्याय को आस जहन लिखित सुसमाचार 20 अध्याय पढ़ंतु 15 पदरु पढ़ंतु यीशु तांको कहले मरियम को कहले हला यीशु तांको कहले गो नारी काहेकि रोदन करूछ कहार अन्वेषण करूछ आजी मुगदलिनी मरियम काहे कांदुथिले नाइ नाइ यीशु को से कबर रे खाली सब टिके मु देखले मो सांत्वना लागि थांता कबर रे सब भी नाही कि के नेला मते जणा पडु नाही कोठी से दुसुमिसा यीशु को खोजुचंती यीशु न मिलबारु से कांदुचंती आज बहुत लोग को कांद कोन ऑनलाइन रे सर्च करूची भाई से मोबाइल बंद ही गला से मॉडल मिलु नाही मु केते खोजली से टॉप आरी दुसु नाही से कॉटन टॉप बहुत बोल दिला से खोजी खोजी खारा को लसी 5टा पीली सिना और बुल्ली सिना सेटा मिलु नाही मु केते खोजुची गोटे भलो बर मिलु नांती केते खोजुची मोर प्रस्ताव हेउ नाही केते चेष्टा कली को कॉलेज रे एडमिशन हेउ नाही लोक माने एटा पई कांदुचंती मात्र मु प्रभु को धन्यवाद दे ए मगदलिनी मरियम से यीशु को पई कांदुचंती मोर प्रभु 3 दिन हैला मु तांको देखि से कोठी अछन से कांदुछन केतरा कांद्री स्त्री मानती साग पड़ले कांदबे स्वामी वालों काय बोली देले खाली ठुनुक ठुनुक कांद्री खाना पड़े नहीं कि खाली कांद खाइबार नाई पीबार नाई मुँह कान फुलाई दे खाली कांद कांद से कहउचंती तुमे कहार अन्वेषण करूछ से तांगु उद्यानर माली बोली मने करी कहिले महाशय आपण जदि ताहांगु घेने जाई अछंती ताहेले ताहांगु केउ स्थाने रखी अछंती मते कुहंतु आ मु ताहांगु घेनी जिबी 16 पद यीशु तांगु कहिले मरियम से बुली पड़ी एब्री भाषा रे ताहांगु कहिले राबुनी और तथा गुरु तापर पढो यीशु तांगु कहिले मते धरी रखो नाही
କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦଉନା, ସେ ପ୍ରଥମରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମେ ଯାଉ, ଲୁହକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ନ ପାଉ। ରୋଗ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଆସେ, ଅଭାବ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା, ପଛକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ କାନ୍ଦବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ରୋଦନ କରନ୍ତୁ, ରୋଦନ। ଆମକୁ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ, କାନ୍ଦାଇବେ, ଟିକଲ ମାରି କାନ୍ଦାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକିନା ଆମକୁ କାନ୍ଦାଇବେ। ମାତ୍ର ଆମର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ଆମ ସହିତ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ କଣ ବୋଲି, ଯୀଶୁ ଯେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯେ ବଞ୍ଚିଛି, ଏହା ଯେପରି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ମରିୟମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଥମରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେଲେ? କାହିଁକି ଦେଖାଦେଲେ? ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଭାଇରାଲ କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆକୁ ତାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଛେଲି ଚଣ୍ଡୀ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ପୁଣି ଆର କଥା ତାକୁ, ତାର କଥା ତାକୁ, ତାର କଥା ତାକୁ। ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ, କଥାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରାଲ କରବାଟା ଜାଣିଥିବେ ପୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ଉଠିଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯୀଶୁ ବାପା ବୋଲିବେ ନେଇ, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 33 ବର୍ଷ ସେବା କଲେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, କେବେ ବି କାହାକୁ ସେ ଭାଇ ବୋଲି କହିନା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିନା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ। ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭାଇ ଦୁର୍ଦଶା ନିମନ୍ତେ, ଦୁର୍ଦଶା କାଳରେ ମାନେ ଆମର ସପକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ବେଳେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଭାଇ ପୁଣି କଣ ହୁଏ, ସେଟା ଭାଇ। ସେଟା ଆମର ଜଣେ ଏମିତି ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ମୋର ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ କବରରୁ ଧାଇଁ 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 ଆସିଲେ, ଆହୁରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲାରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗାଲିଲିକୁ ନ ଯାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କବରରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ପିତର ସବୁକୁ କାଟି ଆଗେ ବୋଲିକିନା ପୁରା ଆଗେ ବେଟବା କହିଲେ ଆମେ ଆଗରେ, ଭୟଙ୍କର ଆଗରେ ଯିବୁ ନେଇକି। ଚାଉଳ ଯଦି ମିଳୁଛି ବୋଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନକୁ ମାଗି ଆଣବା ବୋଲବୁ, ମିଳିଲେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାଇଁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ଶୀଘ୍ର କର। ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଲେ ପିତର ସବୁକୁ କାଟି ଆଗରେ, କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ ତ ସେ ମରବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଗାଲିଲିରେ ରୁହ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଉ। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ବୋଲେ ଆମେ କଣ ହେବୁ, କୌଣସି ଅଣାବଣା ଆଡେ ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ବି ରାୟପୁର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବସାଇ ନେବେ, ଯୁଆଡେ ନେବେ ବୁଝି ହେବ ନାଇଁ। ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟ ମନେ ଥିବ ସେମାନେ ରାଇଟ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାଟା ବାକି ଅଛି କି ନାଇଁ? ବାକି ଅଛି କି ନାଇଁ? ନା ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହି ସରିଲୁ? ବାକି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କର। ମୁଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରି ମୋର ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଧର୍ମ ପଥରେ ଆସିଲି, ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଲା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିଲା, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। ଭାଇ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ
एटा कहबा पई एटा कुओ बोली कहबा पई हमको उत्साहित करबा से पुनरुत्थित हेले आ 40 दिन ए पृथ्वी रे रहिले प्रिय भाई भणी माने तृतीय कथा आपण माने पढिबे कि जहन लिखित सुसमाचार सेही 20 अध्याय 19 पद रु पढिबा ସେହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। बहुत भय रे मन थरथरी अछंती ख्रिस्टियन मानकू जदि जे ख्रिस्टियन हैला ताकू आउरी कोटा कोटा बोले कौन ये मंगरा पाखर कोटा की अनेक भाई भौणी बुझी ना एतल मंगरा पाखर कोटा ख्रिस्टियन हेले कोटा मिलबो नै बोल कौन 5 केजी चाउल पे ख्रिस्टियन हेचु आमर पिला टके हॉस्टल रही कि ना गाजी खसु धेराई हंतु बोले हम ख्रिस्टियन हेचु ना कोंतु कोन भाई हम ख्रिस्टियन हेचु हां कोन प्रिय भाई भौणी माने एटा जने जिसु को भलरे जाणवा लोक पई गोटे 5 पैसा फरक नाही एटा सब से कहिचंती कोन खाइबो कोन पिंदिबो केबे चिंता करबार नाही जेते बेले तुमर चाउल हांडी सरबो सेत्की बेले तुमे चढ़ई को देख जेते बेले तुमको जदि परब समय गोटे दामी ड्रेस किनले हेता डाबू नाही बोली मने पड़ुची तुमे क्षेत्रर फूल मान को देख आमर परमेश्वर से बंचिचंती से जत्न नेबा पाई जानिचंती प्रिय भाई अनेक समय आमे अनेक लोकंकर विभिन्न विषय आमे कॉपी करू आ हरियाण हरकट हे जाओ हां सार तो सार पिंदबार अच्छी नाई 17,721 टंका गोटे सार्ट देखी से मोर स्वप्न हो जाऊँ पुणी मनर पीढ़ा यहाँ मन भितर ज्वर से शीघ्र छाड़े ना मेलेरिया ज्वर टैबलेट खाइले जीव किंतु ए जो मनोवांछा करवाटा केबे हेबो केबे हेबो केबे हेबो हेई पारु नै केते चेष्टा करूची हेई पारु नै बोले एटा पुणी लॉन्ग टाइम रो ज्वर एटा केमती ज्वर बहुत दिन धरी मन भितर ज्वर रही जाइए बहुत लोक मान कहीं से कौन हो जाती विभिन्न ऋणर सामना करने पड़े मन खुशी न थाए आनंद न थाए से वाक्य को भूली जाती पाउल लिखुंट तिमोथी निकट को अन्न वस्त्र थे आम यथेष्ट आज ख्रिस्टान मान सेटा यथेष्ट ना प्रभु मोर केबे हेबो यथेष्ट एटा तांकर प्रार्थना मोर केबे यथेष्ट हेबो प्रभु एटा तांकर प्रार्थना अरे तते मु यथेष्ट देछि कोन सेटा खाइबा कुछ कि नहीं अछि तो पिंडवा कुछ कि नहीं अछि सेटा यथेष्ट से कहउचंदी मत सेटा कुछ यथेष्ट प्रभु अजा फोन आईफोन सेटा कुछ यथेष्ट बुलेट सेटा कुछ यथेष्ट बोलेरो हेले हेबो कि स्कॉर्पियो इटिगा बीएमडब्ल्यू सेटा घेनले संतुष्ट हेबो ट्रेन घेनबा जाए संतुष्ट हेबो उड़ा जहाज घेनबा जाए गोटे पास्टर को प्रभु साइकिल देले प्रभु साइकिल रे मैं केते जीवी प्रभु गोटे बाइक देले बाइक देला पर से कहले बाइक रे मैं एकला जाउची प्रभु 2-3 लोग जाउची गोटे बोलेर देले मंडली सहित धेरी जीव बोलेर भी देले प्रभु बोलेर देला पर से कहउची नाही बस देले मंडली टोटल आमे जाई पारबो प्रभु सब जगह टोटल प्रभु बस भी प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी जदि मते गोटे हेलिकॉप्टर देबो मु ए देश छाड़ी से देश छाड़ी से देश जाई मैं कोन करबी तुमर सुसमाचार प्रचार प्रभु हेलिकॉप्टर जते बेले आकाश रे उड़ुची से भाबुची मो परिया किए अछंती बोली भावला बेले प्रभु से पंखा को बंद कला को पूरा तले उड़ी आसी सापा मु कहूची कोन मनुष्य जे रूपा को भलो पाए रूपा पाइले से संतुष्ट हुए जे सुना को बेसी प्रेम करुची जते सुना मिलले भी से संतुष्ट हेबो नाही आज 7 तुला हैला कि प्रार्थना करबा म आउ के दिन पर 7 तुला हेबो अरे बाली मुंदी नथिला पुरा 7 तुला रे अटकले कोन हेबो हां कोन तू मोर यथेष्ट अछि जार जार नाही बुझी नांदी कोई पारे नै
ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲେ କାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲା ବୋଲେ କାହାକୁ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ଆମ ପାଖେ ନଥିଲେ ବି ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାଟା ଶିଖିବା। ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଭୟରେ ଏମାନେ ଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଏଠି ଅଛୁ ତ ଆମେ ହଁ ଭୟର ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ କାହିଁକି 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜକୁ ଭୟ କରି ତୁମେ ଲୁଚିଛ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଆମର କିଛି ବୋଲେ ସାହସ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବି ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବି ଡର ଯାଉନାହିଁ, ଡର ଯାଉନାହିଁ। ଏଇ କାହିଁକି ତୁମେ ଗାଁର ନୀତି ନିୟମ ମାନବ ନାହିଁ, ଗାଁ ପରମ୍ପରା କାହିଁକି ମାନବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଚମକି ଯାଉଛ। ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଗାଁରେ ରୁହ ନାହିଁ ବୋଲେ ବାପା କେମିତି କରିବେ ବୋଲ। ଉଡି ଆସିଛୁ ଆମେ କୋଉଠୁ? ସବୁ ମାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ କି? ଆମକୁ ଲୋକ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଶରୁ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କିଏ ବାହାର କରିବେ କି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ କିଏ ବାହାର କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାର କଥାରେ ଚାପି ହେଇକିନା ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଲିଷ୍ଟ ଘର ନା କାଟିଦେବୁ, ତୁମର ଚାଉଳ କାର୍ଡ ରେସନ କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ନା କାଟିଦେବୁ, ତୁମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ନା ସବୁ ନା କାଟ, ମୋର ନା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଥିଲେ ହେଲା। କାଟ ତ ସବୁ କାଟ। ବହୁତ ଲୋକ ଡରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୂଆରେ ଯାଉଛୁ, ଆଜି କାଲି ପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବୋଲି ଜାଣିବେ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ବସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ। କଲର ଟେକି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ବାଗରା ଏଇ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିବାର। ହଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସେ ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। କୁଆଡେ ଥିଲେ କି ବିଚାରା? ସେ ନଥିଲେ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଥୋମା ଭାଇ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ କହୁଛନ୍ତି କେ ଜାଣିକି ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏକା କରିବି ନାହିଁ। ଏଇପରି ସମୟରେ 26 ପଦରେ କଣ ହେଉଛି? 8 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଏମାନେ ଡରିକିନା ଆହୁରି ଭିତରେ ସବୁ ଥିଲେ, ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। 8 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣି ବସାଇଛନ୍ତି। ଆସ। କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ, ତୁମେ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତ ଜାଣିବ। ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସହଭାଗିତା ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉଛି କଣ କିଏ ଜାଣିବେ କି? ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଥମା ବି କୋଉଠି ବିଗିଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଶିକିନା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଥମା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ରହିଗଲେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ 40 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଥରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ
द्वार रुद्ध थिबा समय रे ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। हालेलुया तापर 27 पद ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଆଡେ ତୁମ୍ଭର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। थमा तांकु उत्तर देले मोहर प्रभु मोहर ईश्वर 29 पद यीशु तांकु कहले तुमे मते देखिबारु विश्वास करियछ जो माने न देखि विश्वास करियछ से माने थमा ठारू प्रभु हमको अधिक प्रशंसा कर जानछंती थमा यीशु को देखिथिले यीशु को छुईथिले आमे देखिछु यीशु को आमे छुईछु कि जदि आमे ठीक से आमे विश्वास करिछु प्रिय माने थमा ठारू मध्य परमेश्वर हमको अधिक प्रशंसा से करिबा पई चाहंती आमे धन्य अटू आमे आशीर्वाद प्राप्त अटू आमे तांको देखिनु तथापि आमे विश्वास करिछु प्रभुଙ୍କର गौरव हो लेखा जाए जैसे कहीं की 40 दिन रहबा को पड़ला आमर एही पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो विश्वास आमे करिछु आमर विश्वास को आउरी से बढ़ाइबा पई आउरी मजबूत करबा पई तांको 40 दिन रही आपण अनुगामी मानकु से दर्शन आपण मान पढ़िबे शेष कथा पढ़ी आमे प्रार्थना करिबा माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 अध्याय को आसम माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 18 पदरु पढ़ो शीघ्र शीघ्र पढ़ंतु मु पढ़ी देउछि पुणी यीशु सेमान को निकट को आसी आलाप करी कहिले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि अतएव तुम्हे माने जे समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म देई मु तुम मान को जो जो आज्ञा देई अछि से सब पालन करबा को शिक्षा देई से मान को शिष्य करो आ देखो जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम मान को संगे संगे अछि पुनरुत्थान पर एटा प्रभु अपना शिष्य मान को से कहते निकट रे आसी आलाप करी कहले तांको सहित से बसिकिना घनिष्ठ भाव रे निजर हृदयर सब कथा से खोलिकिना कहले कौन बोली कहले तुमे कौन करो समस्त जाति मान को निकट रे मोर सुसमाचार को प्रचार करो एटा कहबे ग्रेट कमिशन यीशु ख्रीष्टंकर महान आज्ञा एटा कौन तुमे जाइकिना सुसमाचार प्रचार करो आउ मु तुमको जो जो शिक्षा देती सेटा पालन करबा पई सेमान को शिक्षा दे शिष्य करो बपतिस्म दियो एटा कहिबा पई से कोन कले पुनरुत्थित हेले आ शेष रे से कहले मृत्यु परे भाव नाही मु तुम ठारे नाही बोली मोर मृत्यु परे तुमे भाव नाही जे मु तुमर सहित नाही मु तुम ठार अलगा ही गली मु तुमको आउ देखिबी नाही तुमको आउरी रक्षा करबी नाही तुमको बळ देबी नाही तुमको सहाय्य करबी नाही भाव नाही एटा जुगांत पर्यंत मु तुमर सहित आमर सहित के थिबा आशीर्वाद भाई हाँ आमर सहित के रहिबार राहुल गांधी मोर सहित अच्छा किसी डर ना बोलला पर केतलो की प्रशंसा नहीं कि मोर सहित एमएलए अच्छा एमएलए को तो 120 वर्ष रे डेथ हेबो कि नहीं हाँ आ से 120 वर्ष रो आमर मध्य केते बेले कोन हेई पारे सत कि नहीं मात्र जे आम सहित अच्छा एबे भी थिबे मला परे भी से कहले मु शीघ्र आसुची मु तुमको नहीं कि ना जीवी एटा माटिर घर पाई लड़ाई तो हो नहीं एसी रूम रे रही कि ना स्वर्ग चढ़ली बोलला पुरी हो नहीं मु तुमको नहीं जीवी हालेलुया से समस्त सहित रुहंती नहीं जने बाइबल कमेंट्री रे जने लेखंती मु पढुथि कमेंट्री से सबुर सहित रुहंती विश्व आमर सहित अछंती बोल लोक बेसी प्रशंसा से सबुर सहित रुहंती पुनरुत्थित प्रभुंकर वाक्य को जे विश्वास करी शिष्य जे तैयारी करूची जे शिष्य तैयारी करूची तांकर सहित से सदा सर्वदा थमा भारत को आसले भारत रे प्रभु थिले तांकर सहित थिले मरवा जाइतिले सेति से अस्वीकार कले खुशी रे बच्चा माड़ खाई प्रभु का लगी से जीवन कहीं पुनरुत्थित प्रभु को से आखिरे देखिथिले हस्तरे छुईथिले किंतु धन्य आपण माने मु तांको आमे देखिनो तांको छुईनो मात्र आमे तांको विश्वास चोखी बंद करबा प्रार्थना करी